नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। तामनार प्रोजेक्टा खाल हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लायनी खातीर बांदावळ करूंक बुन्यादीचो वावर करूंक सोदता ताचेर यशवंत हरिगांवसान इंटरिम रिलीफ हाडली ताका गोंयान आसलेल्या मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान नाकारलो। टावराचे बांदावळीचे काम चालू उरूंक जाता पूण शेवटी पेटिशनाचो जो निकाल येता ताचेर दवरलेले आसा म्हूण ताणें सांगलें। यशवंताच्या नांवाखाल येवपी 6 नंबराक ताणें इंडियन टेलिग्रामाच्या कायद्याखाल आव्हान करूंक ना म्हूण उंचल्या कोर्टाचे नोंदरेक आयलें। The High Court of Bombay at Goa has declined the interim relief to a petitioner who sought a stay on the Tamnar project. No case was made out for interim relief, especially since the petitioner had not challenged the order of the collector invoking the Indian Telegraph Act. Because the order of the collector was passed way back on 13th March 2024 and has not been challenged so far, the balance of convenience would lie in favor of the respondents at this stage. Advocate General had placed on record passed by the District Magistrate North Goa under which powers under Section 16(1) of the Telegraph Act have been exercised to direct the Superintendent of Police, North to provide necessary police protection to the licensee authority, respondent number 6, to carry out the construction of the towers on the very survey numbers which are the subject matter of this petition. Respondent number 6 will carry out the works in question through the properties of the petitioners wholly at their own risk. The works carried out by respondent number 6 shall be subject to the outcome of this petition. सियोली इतल्या वर्सां आदले रूख कोण कातुत्ता ते सोदून काडूंक जाय म्हूण शुक्रारा दीस मुंबयच्या उंचल्या कोर्टाच्या गोवा बेंचान सांगलें। ते काम कोणाच्या तरी फायद्याक केलां जावं येता म्हूण कोर्टान नोंदरी काडली। पूण ते रूख कातरप कोणाच्याच फायद्याक न्हय म्हूण अॅडव्होकेट देविदास पांगामान सांगलें। ती कायद्या आड कोणी आसूं येता आनी कोणी तरी कायदो आपणाच्या हातान घेतलो जावंक जाय देखून ते बेकायद्याचे आसा म्हणून ताची चौकशी जावंक जाय म्हूण अॅडव्होकेट चेरालान फुडें सांगलें। The High Court of Bombay at Goa bench reaffirmed on Friday that the persons responsible for the ancient tree chopping in Sholim has to be found out. The court noted that it was possible that it was done to benefit someone. Advocate General Devidas Pangam, however, denied the High Court's statement and stated that there may have been a violation and somebody took law into their hands and hence illegal, due to which it was a matter of investigation. The division bench observed that prima facie the owners will be responsible and since none of the owners barring one had filed a complaint. So it looks like there was a lot of fear there. 3rd March, centuries-old trees felled in Sholim for road widening. 6th March, residents of Sholim take out candlelight vigil to protest against tree felling. 12th March, justice seeking Shiolkars vow to knock court doors to save their village. 14th March, HC stays felling of trees for road widening in Sholim. 26th March, the state informed that the Public Works Department, PWD, is not involved in the road widening project. 27th March, the High Court tells state government to submit names of junior engineer and the executive engineer of PWD responsible for undertaking road widening works at Sholim. 10th April, High Court directs Kalangut MLA Michael Lobo to record his statement before Range Forest Officer, Panjim, on 12th April. 12th April, no permission was granted for cutting trees in Sholim, the Forest Department said in an affidavit in the High Court. 12th April, Michael Lobo tells RFO that he was not involved in the Sholim tree felling. 14th June, High Court says whoever is behind the cutting of age-old trees in Sholim has to be found out. फाटल्या 12 वरांमध्ये गोंयच्या साबार वाठारांनी 3 उपसयोग घडले आनी राज्यान उपसयोगाचो आंकडो आनीकूय वाडलो। एक उपसयोग शुक्रारा दीस उशीर रातीक पर्वरी घडलो। दुसरो उपसयोग सोडवारा दीस केपें आनी एक मोर्ची घडलो। पर्वरी आनी मोर्ची उपसयोग जाला ते स्वताचे उपसयोग आसले आनी केपेंच्या उपसयोगान मुखावेल्यान येवपी गाडयांक धोको दिलो। सुदैवान ह्या उपसयोगान कोणाक कांयच वायट कळोंक ना। In a concerning matter, 3 accidents took place at various parts in the state within 12 hours. At Porvorim, a taxi veered off on the road and rammed into a culvert on Friday late night. As per sources, the driver is suspected to have fallen asleep. This led to his vehicle being out of control. On Saturday morning at around 6 a.m., a Karnataka register truck collided with a car and dragged the car several meters after hitting at Cape. The truck was on the wrong side and met a head-on collision. The car was totally damaged and the driver sustained major injuries. He was immediately taken to the KPM hospital for treatment.
the driver of the lorry absconded from the spot after the collision. At the same time, at Morji, a speeding rent-a-car overturned on the main road at Dabholkar Wada on Saturday morning. All the occupants escaped unharmed. As per locals, the driver was under the influence of alcohol. The inebriated state of the driver caused the vehicle to go out of control, leading to a self-accident. कॉलेजीन शिकप्यांक युनिफॉर्म कंपल्सरी करूंक येवजितात ते विशीं हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकां कडेन मतां घेतली. तांणी उक्तायलेली मतां तुमच्या मुखार मांडटाव. Actually, the government of Goa and the Department of Higher Education has taken an initiative and has taken a decision to make a uniform compulsory for the college college students. Really, it's a great decision. खरेंच सांगता हांव बऱ्यापैकी डिसिजन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान घेतलेलो आसा आनी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन आमी हेचे खरेंच ताका आमी वेलकम करपाक जाय बिकॉज वेन इट कम्स टू द डिसिप्लीन जेन्ना डिसिप्लिनाचो प्रश्न येता युनिफॉर्माचो प्रश्न येता तेन्ना डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक येता. सो जेन्ना युनिफॉर्म म्हटल्या उपरांत डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक थंय उबें रावता बिकॉज अनलेस एंड अंटील भुरग्या कडेन जे स्टुडंट ते आर स्टुडंट ते भुरगे आसता सो तांकां कितें आसता जो पर्यंत तेजे कडेन युनिफॉर्म येना तो पर्यंत जबाबदारीचो जाण जायना. नो डावट देर आर स्टुडंट्स हू आर डुईंग देअर वेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स बट जेन्ना युनिफॉर्म येता तेन्ना भुरग्या कडेन एक प्रकारचो वेगळो तांकां लूक मेळटा आनी एक युनिफॉर्म म्हटल्यार आपण डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक कनेक्ट केलें वयता आनी जेन्ना डिसिप्लीन म्हाका दिसता अशें जेन्ना डिसिप्लीन येता तेन्ना जो भुरगो डिसिप्लीन जो जे भुरगे जे डिसिप्लिनान काम करता ते खंयच केन्ना शेणचे ना बिकॉज जेन्ना युनिफॉर्म नासता तेन्ना भुरगीं कशी तांकां जबाबदारी चड तितली म्हणजे अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळ दिसना किंवा तितल्या पुटी तांकां जाणीव जायना पूण जेन्ना युनिफॉर्म येता तेन्ना ऑटोमॅटीक तांकां डिसिप्लीन याद उरता आनी तेंचें जे करियर करपाक आनी फुडें तांकां जो लायफ पळय करपाक तांकां अचीव करपाक तेका खूब तांकां हेल्प जाता. नमस्कार. महाविद्यालयान विद्यार्थ्यां खातीर युनिफॉर्माचो जो निर्णय घेतलेलो आसा त्या निर्णयाचे शिक्षक या नात्यान हांव स्वागत करता. ह्या निर्णयाक लागून विद्यार्थ्यां मध्ये एकात्मतेची भावना निर्माण जातली. त्याच बरोबर कॉलेजींनी पोषक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण जातले. सगळ्याच पालकांची आर्थीक बाजू जी आसता ती सक्षम नासता तेका लागून तेंच्या वयलो जो आर्थीक भार आसा मातसो कमी जातलो आनी विद्यार्थ्यांच्या वेळोवेळी केल्ली जी कपड्या खातीर जी मागणी आसता ती खंय तरी मातशी फाटी पडटली आनी एकंदरीत ह्या निर्णयाक लागून कॉलेजींनी पोषक अशें शैक्षणिक वातावरण निर्माण जातलें. खरें पळोवपाक गेल्यार युनिफॉर्म कंपल्शन जें केलां ते कॉलेजीन स्पेशली आतांच्या युवक युवतींक तें आवडचें ना पण ह्या कंपल्शनाची खंय तरी गरज आसली अशें म्हाका पर्सनली दिसता आनी तेका कारणां खूब आसात. तेका कारणां म्हणजे आजच्या समाजातली बदलती परिस्थिती आनी एक म्हणजे युनिफॉर्म कंपल्शन जें आसा हें भुरग्यांच्या सुरक्षेच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरें म्हणजे एक की भायर भोंवत आसतना युनिफॉर्म घालून जेन्ना कॉलेजीक भुरगो वयता आनी तो भुरगो कॉलेजींतल्यान भायर सरता भायर सरल्या उपरांत भुरग्याक किंवा चल्याक किंवा चलयेक आयडेंटिफाय करपाक मेळटा की बाबा हो खंयच्या कॉलेजीचो खंयच्या कॉलेजीन वयता. दुसरें की एक गजाल बरी जाली हेका लागून की भुरग्यांक आतां युनिफॉर्म कंपल्शनाक लागून खंय भायर हांगा थंय भोंवंक मेळचें ना. एक म्हणजे कॉलेजीनच ती वयतली नाजाल्यार ती आयडेंटिफाय जातली भायर जर खंय हेवटेन तेवटेन भोंवता जाल्यार. आनी एक बरी गजाल आहा. बरी गजाल कित्याक ती तुमकां सांगता कारण सुरक्षेच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी गजाल आहा ही. कारण आयच्या जमान्यान कितें जालां की किडनॅपिंग नाका जाल्ल्यो गजाली बऱ्योच अनेक प्रकारच्यो गजाली अफेर्स असल्यो अनेक नाका जाल्ल्यो गजाली वाडल्यात लक्षांत दवरा. आनी म्हणून हो जो डेकोरम सरकारान घातलेलो आहा त्या बद्दल हांव सरकारचें अभिनंदन करता आनी सरकारान हो जो विशय आसा हो विशय फुडें व्हरचो आनी त्याच बरोबर सरकारान हो विशय फुडें व्हरत आसतना कॉलेज वेवस्थापनाक कॉलेजींतल्या टिचर्सांकय विश्वासान घेवचें. पोरचीच्या एका भांगाराच्या दुकानांतली दियामातीची 1.32 लाख रुपया मोलाची काकडां चोरली देखून पोरचेचे पुलिसेन गीता चोप्रा आनी अंजू चोप्रा हे आवय दुवेक सांपडायली. ती दोगांय दिल्लीची.
तांणी चोरलेलीं कांकणां सुरक्षीत रितीन परत मेळयलीं. On Friday, a robbery took place at Aura Showroom Panjim, Goa, wherein two unknown ladies aged around 55 years and 35 years stole a diamond bangle weighing 14.14 grams worth 1,32,000 rupees. The accused were mother and daughter duo, who entered the jewelry shop on the pretext of buying diamond bangles. Panjim police, through their meticulous planning and intelligence, collected the information through technical surveillance and CCTV footage and managed to trace the identity and apprehended the accused ladies. The stolen item has been recovered by its owner and further investigation is going on. Upendra for Herald TV. शुक्रारा दीस सांजेर कोंबा पुलाशी थांबून दवरलेल्या मोटाराक उजो पेटलो. मोटाराक उजो पेटलोली ही दुसरी घडणी आसली. उजो पालोवपी मनीस रोखडेच घडणीच्या जाग्यार पावले आनी मोटाराक पेटलेलो उजो पालयलो आनी परिस्थिती ताब्याक हाडली. उजो पालोवपी खात्याच्या मनशांनी वेळार पावल उबारले देखून फुडें लुकसाण जावपाचें वाटावलें. 20 कॉल आयिल्ले फ्रॉम दिस थिंग कोणाचो येयला हेडक्वॉर्टरांसान आमकां कॉल आयिल्ले. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो. म्हळ्यार ट्रॅफिकूय भरपूर आहलें मार्केटान ते थिंगा लागता ती एरिया आखें लागता ते पळय हिंगा सान ट्रॅफिक. सो तरी आसतना इतले फास्ट आयले आनी फास्ट चलोवपाक जायना तितलें लिमीट आसता तेका. तरी आसतना फास्ट आयले. आमकां कॉल सांगलें एकोडे ओव्हरब्रीज आहा पॅडिस्ट्रियन ओव्हरब्रीज नियर द गेट दामोदर कॉलेज वे टू दामोदर कॉलेज. सो इमिजिएटली येवन आमी पयलीं आनी इमिजिएटली फायर फायटींग केली. फायर फायटींग करून इमिजिएटली उसो पालयलो आहा. पण कसो लागलो कितें कॉज बट तो सांगता पळय तांचो मनीस कितें तेंची गाडी पार्किंग आहलेली आनी तेणें ऑन केली. इमिजिएटली धुंवर येवपाक लागलो. तो बॅटरीचो म्हाका दिसता बॅटरीचें एक हें आसूंक शकता चडशे बॅटरी म्हणजे वायरींग शॉर्ट जावन उजो पेटता. इमिजिएट तसो उजो सोंपेपणी पेटना स्टार्ट मारता आसतना म्हळ्यार हें बॅटरीचें हें जावपाक शकता. तशें म्हाका हें आहा चड खात्री ना ना हां गाडी पार्क केला. गाडी आतां हांवें गेला ना डायरेक्ट दवरलो ती पार्किंगाक घालतालो. ओके सो तेन्ना चलता. गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीक 20 वर्सां भरलीं. त्या निमित्तान पर्वरी सेक्रेटरिएटान वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निमित्तान रगत दान करपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाची डायरेक्टर रुपा नायकान रगत दान करप कित्याक म्हत्वाचें आनी एका मनशान रगत दान केलां ताचे वरी 4 जीव साल्वार करूंक जातात म्हूण सांगलें. गोंयांत कांकराच्यो आनी अपसुगाच्यो केसी वाडत आसात. ताका लागून रगताची गरज वाडूंक लागल्या. तरणाटे मोदें जागृताय करून साबार लोकांचो जीव वाटोवंक रगताचें दान करूंक डायरेक्टरान विनंती केली. Although our blood unit requirement is 25,000, we are exceeded it to 28,000 units we collect per year. So much so we say that some are wasted also, which we should not do it. One blood can save 4 lives. It is very important that now, for the very purpose that road traffic accidents are very common in Goa. You hear it, you read it in the newspaper, lot of life is lost. Polytrauma is that you need lot of blood. Similarly, in obstetric cases, postpartum hemorrhage and all is that. Cancers are on the rise in Goa also. So anemia, chemotherapies and all can induce a lot of where you need blood components. Then infective like dengue cases are there, many things are there. Hemophilia where plasma is needed is also there. So the need is definitely there. I would urge all of you to create more awareness, be together, cooperate with us, and we are always there for you. काना बेनावली पंचायतीच्या कोपाच्या फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरेट्रीन आसोल्डेच्या सेंट अँटनी स्पोर्ट्स क्लब आड जैताचो एकूच गोल मारून क्वार्टर फायनलान प्रवेश केलो. हो खेळ बाणावली सेंट जॉन द बाप्टिस्ट फुटबॉलाच्या मैदानात जालो.
बेनावली पंचायत कॉपाच्या फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनलान यूसी बेनावली पोंगडान कार्बोनात स्पोर्ट्स क्लबाची चुयत जोडली. खेळाचे सुरवातीक यूसी बेनावली पोंगडान बरो खेळ केलो आनी तांणी आस्ते आस्ते खेळाचो ताबो घेतलो. खेळाच्या पयल्या 5 मिनटांत यूसी बेनावली पोंगडाक गोल मारूंक जॉसवन कार्दोजो उदेशी किगन फेर्नांदीसाक सोयीक मेळ्ळो. पूण गोल मात जावंक ना. पूण उपरांत कार्बोना स्पोर्ट्स क्लबानूय बरोच नेटाचो खेळ करून डेस्विन डायस आनी मेविन ग्रेसेसा उदेशी गोल मारूंक तयारी केली. हो खेळ बाळावली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फुटबॉलाच्या मैदानात जालो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.